ওম নমঃ শিবায়। তো বন্ধুরা, আবার চলে এলাম ছোট্ট একটা ব্লগ নিয়ে। এই ব্লগটা হলো বাবাধামের মন্দিরের ভিতরে সন্ধ্যা আরতির পর কি কি হয়, তো ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন শেষ অবধি, তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে বাবাধামের ভিতরে রাত্রেবেলাতে সন্ধ্যা আরতির পর কি হয়। কি হয় বলতে, এখানে সন্ধ্যা আরতির পরেই ভোলে বাবার গান শুরু হয়, বিভিন্ন রকমের গান শোনানো হয়। তো ভোলে বাবার এখানে গান আপনাদের শুনতে অবশ্যই ভালো লাগবে। যদি কোনোদিন রাত্রে এসে থাকেন তো মন্দিরে অবশ্যই 1-2 ঘন্টা সময় দেবেন। তো এখানে ভোলে বাবার গান শোনানো হবে এবং বহু মানুষ আসে রাত্রেবেলায় সন্ধ্যা আরতি করার জন্য। তো বন্ধু, বেশি কথা বলবো না, ভিডিওটা দেখতে থাকুন এবং ভোলে বাবার যে গান ভজন হচ্ছে সেটাও আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। তো দেখতে থাকুন। তো আরেকটা কথা বলি, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং কোথা থেকে ভিডিওটা দেখছেন কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। আর শঙ্কর ভগবান লিখতে ভুলবেন না কমেন্টে। জয় ভোলেনাথ, ওম নমঃ শিবায়। দেখতে থাকুন ভিডিও। आया हूँ मैं दर पे तेरे, देख शंकरा, थोड़ी सी जगह शरण में दे दे शंकरा। तेरी शरण में आके भोलेनाथ दूर हो जाती है हर परेशानी। तूने ही लिखी है मेरी ये दास्तां, तू ही संवारेगा मेरी कहानी। यूं ना मुझको दूर कर, अब तो मुझको खुद में समा। भक्त वत्सलाय नमः, शीत कंठाय नमः, कृपा मुझ पे रखना, मेरी गलतियों को करके क्षमा। भक्त वत्सलाय नमः, शीत कंठाय नमः, कृपा मुझ पे रखना, मेरी गलतियों को करके क्षमा। लम्हा लम्हा भोले साथ में बिताऊं, तुझ पे भोले अपना हक में जताऊं। हाल क्या है तेरे बिन तू ही जाने, शिव से प्रेम कितना कैसे मैं बताऊं। मिलने को तुझसे क्यों बेकरार हूँ मैं, ना होगी तेरे अब दर से रवानी। जिंदगी में मेरी बहती है खुशियाँ, जैसे हो बहता समंदर में पानी। यूं ना मुझको दूर कर, अब तो मुझको खुद में समा। भक्त वत्सलाय नमः, शीत कंठाय नमः, कृपा मुझ पे रखना, मेरी गलतियों को करके क्षमा। भक्त वत्सलाय नमः, शीत कंठाय नमः, कृपा मुझ पे रखना, मेरी गलतियों को करके क्षमा। कर भोले तेरे चरणों की, धूल का मैं कण